Malien aw salamu alaikum be malien be fo ka be wale ɲuman dɔn ni wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka malien aw sigime yɔrɔ ni wagati na ka ouverture media plateforme lajɛ an ka bɔlɔlɔ siraw an bɛ aw bɛ fo ka aw wale ɲuman dɔn chaîne YouTube page Facebook fo ka taa bila Instagram siraw la aw bɛ ka an lajɛ mun ye WhatsApp siraw ye an bɛ aw fana fo o sira kofɔlen ninnu na ka aw wale ɲuman dɔn aw balimakɛ ani aw denkɛ don Thierno Ndiaye ouverture media la Ouverture Media tɔgɔla an bɛ malien bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔ ka fɔ aw sanbɛ fatigiyala batigiyala san mun tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ an ka o seli ɲɔgɔn fɛ ala k'an ka laɲiniw sabati an ka jamana ala k'a kan sago ye malien an b'a ɲini jabaru masa fɛ ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya mun ye ba maliba ye hali bi ala ka an kanu don ɲɔgɔn na ka bɛn sabati malienw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa tilebi fɛ fo ka taa bila baba fɛ ka taa banijini fɛ ka taa bila baba fɛ malienw ka taa kɔrɔn fɛ ni ka taa bila tilebi fɛ an b'a ɲini ala ba in fɛ bi donba barikama in kosɔn a ka se ka anw ka jamana jidi ka se ka anw kanu don ɲɔgɔn na malien minnu bɛ Kayiba Jabate ani minnu bɛ Kidal aw minnu bɛ Kulikoro aw minnu bɛ Sikaso Segu Sikɔrɔ ani Balanzando fo ka taa bila Gao Tombouctou Kucala maraw la Kita malien fo ka taa bila Kajolo maraw ani Yanfoyila an b'a fɔ hali bi jamana in ala ka kɛ aw bɛɛ kelen kelenna sago ye an bɛ tarata dunya la bi juillet kalo o tile 20 o ye bi ye san 2021 malien hali bi an b'a fɔ ala k'an ka laɲiniw sabati kosɛbɛ n b'a ɲini kanubagaw fɛ malien bɛ ka cɔrɔn dɔ lajɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka partage kosɛbɛ c'est très important an bɛna kunnafoni mun fɔ an ka jamana kunnafoni don an bɛna ko mun fɔ bi a bɛ tali kɛ an ka jamana ka ɲɛta kan an bɛna masala mun kan c'est très important jamanadenw ka se ka bɔ a kalama mun de kɛra u ka jamana kɔnɔ bi sɔgɔmada in na Bamako misiriba la an m'an profiter o la ni ka se ka samɛ foli bila an yɛrɛ kanubagaw ye minnu kɛra ouverture media fɛ depuis a daminɛ fo ka na bila nin wagati in na an b'a ɲini hali bi olu fɛ ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na anw bɛ jamanadenw ka baara la baara mun n'an b'a la inshallahu maliyɛnw an b'a baara sabati fo ka se a dan na jamanadenw tɛ tigɛ an na fiyewu ouverture media cɛdenw Cheikh Tidiane Jara ni o ye Buba ye fo ka taa bila Yusuf Mangara Mamadu Jefagadi o ye Jeff Jerry n ka marabolo ɲɛma Busta fo ka taa bila an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ la Khalil Jakite Nɛnɛ Dambele an bɛ foli bila se bɛɛ ma Aisha Jaguraga anw fɛn bɛ k'an bɛ baara kɛ ouverture media la an bɛ jamanadenw fo nin waati in na ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ bi ye donba ye Mali kɔnɔ bi ye seliba ye bi ye tabaski ye an b'a fɔ nin tabaski ala ka kuncɛ ɲuman da an ma an fana an ba dɔw bɛ a ma kɛ minnu ɲɛna salon an b'a fɔ vraiment olu kɔni an bɛ dugawu de k'u ye ala ka u dayɔrɔ nɛma ala ka yin kusaya mɔni yan an fana an ba minnu y'an kɔ maliyɛnw an b'a fɔ an bɛna taa jɛmu na ala ka nɔgɔya an ye olu minnu dara anw fana bɛna t'u sɔrɔ yen don nataw la an ka ko ɲumanw caya jamana kɔnɔ an k'an ka kokɛtaw caya an ka ɲumankɛ caya don min an bɛ taa o k'a sɔrɔ ani masa ala bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ sababu ye an ka ko bɛ nɔgɔya maliyɛnw ala ka si ni kɛnɛya d'an ma ale bɛ ka labanko ɲuman d'an ma bi tarata duya fɛ o tun ye seliba ye maliyɛnw komi ni a kɛra Bamako misiriba kɔnɔ cɔrɔn dɔ da bɛna s'a ma k'a walawala aw ye dɔɔni sabula a kɛra waati min na o y'a sɔrɔ an yɛrɛ tun bɛ selimasagakow ɲɛɲininiw na weleliw bilala ni ka se ka a ɲɛfɔ an ye nka komi ouverture media la anw da tɛ se kow ma ten jamanaden caman fana de bɛ yen minnu b'u ka kunnafoni ta anw fɛ n'u ma mun ye ouverture media kan dɔrɔn u tɛ da la u b'a fɔ an b'a mɛn cɔrɔn dɔ da an b'a mɛn ouverture media bɔlɔlɔ kan donc c'est que a kuma a jɛlen tɛ kosɛbɛ walima a kuma an bɛ fɛ k'a tiɲɛ dɔn walima a kuma mun de dogolen don k'an tɛ mun kalama la parce que an b'a bɛɛ fɔ mun kan ka fɔ jamana in kɔnɔ an b'a fɔ sabula an ka laɲini ye lafiya de bɛ se ka na jamana kɔnɔ kunnafoni taasira la cogo min na k'a yira aw la k'a fɔ bi sɔgɔmada in na Bamako misiriba kɔnɔ maliyɛnw ko kɛra bi anw ka président de la transition na ni o ye colonel Assimi Goïta ye cɔrɔn dɔ da bɛna s'a ma k'a walawala a y'a partager don o don n bɛ segin kɔrɔfɔ in kan partageli kun tɛ k'a bɛ k'a kɛ ne kama dɛ a kɛkun ye aw yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔ minnu bɛ yen a balima minnu bɛ yen ni olu tɛ nin kunnafoni ninnu kalama a sinji minnu bɛ yen u ka se ka bɔ a kalama ko jaja bɔlɔlɔ sira kɛn bɛ sangawuli ye bɔlɔlɔ sira kɛlen don jama ye k'a sababu kɛ ouverture media ka cɛsiri ye o de y'a to an b'a fɔ a ka partager kɔlɔnjɛbakaw ka bɔ a kalama busenkaw ka bɔ a kalama jorokaw ka bɔ a kalama minnu sigilen don kajolow ka bɔ a kalama ko mun bɛ ka passer u fa jamana kɔnɔ sɔgɔmada in na tun ye seliba ye n bɛ segin kɔrɔfɔ ka Mali fantan ani 4 fɛ Kayiba Jabate fo Kidal maliyɛnw an ye kibaruyaw sɔrɔ an y'an hakiliw sigi k'a tɛntɛn kosɛbɛ ka ɲɛ kunnafoni ka di a kalama na nka kuma dɔ la kalamani i bɛ to k'a bila i kɛrɛfɛ ka fifala kɛ k'a fifa dɔɔni walasa n'a sumana n'i y'a bila i da kɔnɔ a kana kɛ fɛn dɔ y'i bolo o de y'a to anw b'a sɛnsɛn kosɛbɛ sɔgɔmada in na bɛɛ y'a mɛn bɔlɔlɔsiraw kan an ɲɛ bɛ jaw la an ye ja minnu ye an y'a ye k'a fɔ ja minnu don maa dɔ de taara k'a bɛna taa Assimi Goïta ka taa agresser
Bamako misiriba kɔnɔ maliyɛnw ko in kɛra cogo di ko in kɛra cogo jumɛn wa ko bɛ sira jumɛn kan nin wagati in na ni cɔrɔnɔ da bɛna se ka s'a ma k'a ɲɛfɔ aw ye a b'a kalama k'a fɔ Bamako misiriba an ka faamaw seliyɔrɔ don an ka présidents bɛ taa seli ye o ye depuis Modibo Keyita k'ale bangenen to Ala ka hinɛ a la ni o ye an ka Mali président fɔlɔ ye ni selibaw ni seli fitini sera Bamako laadatigiw an ka alimamibaw Bamako tigilakaw ɲarew ani turew fo ka taa bila faama minnu b'an kunna ni o ye ministres fo ka taa bila maa minnu bɛ yen k'olu bɛ k'an mara ni o ye président de la république olu bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka taa seli yen ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ u yɛrɛbakun ye maliyɛnw sɔgɔmada in na Assimi Goïta fana taar'o kɛ sabula Ala y'a latigɛ ko Assimi Goïta ka kɛ anw ka Mali président ye il est le président de la transition il n'est pas le président de la république mais le président de la transition danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ Assimi Goïta chef de l'état don danaya dara ka k'a ka hakili to cɛmancɛ fanga in bɛ se ka ɲɛ cogo min na maliyɛnw bɛ se ka président kura sɔrɔ cogo min na Assimi Goïta k'a ka hakili to la o baara de bɛ sen kan o bɛ sɔrɔdasiw bolo marabolo ɲɛmaya o dimɛ jɔnni ma Dr Shogel Kokala Mayiga ko in dɛmɛna cogo min na an tɛna don la k'o walawala aw ye gɛlɛya caman de kɛra fo ka taa fɔ Ibrahim Boubacar Keïta bɔra a ka fanga la an bɛ waati kura de la bi waati min bɛ yen aw jamanadenw ko a bɛ ka kɛ aw de ɲɛna aw minnu bɛ balo la an fa dɔw bɛ yen minnu tayana nka a bɛ ka kɛ anw de ɲɛna bi o de sababu la sɔgɔmada in na Assimi Goïta k'a to seli la seliba ko a b'a dɔn seli fitini seliw bɛ daminɛ depuis 9h mais Bamako yan a ka ca Ala fɛ maaw bɛ taa seliba la ka seliw latigɛ à partir de 8h o b'a sɔrɔ seliw kɛra ka ban misiriw bɛɛ kɔnɔ sabula lahiya kow bɛ yen lahiya kɔni a bɛ kɛ joona de maaw ka seli misiri kɔnɔ ni misiri banna 8h à partir de 8h30 8h40 fo ka se 9h moins ma o b'a sɔrɔ maaw taara lahiya faga la parce que saga bosoliw bɛ yen ka sagaw faga k'a fɛnw bɔ a la olu ko ka ca donc o de hokumu kɔnɔ maaw bɛ taa misiri la joona sɔgɔmada in na 8h waati Assimi Goïta n'a ka cɛdenw taara garde nationale maliyɛn fo ka taa bila force spéciale la a kun lakananen don olu fɛ a ka bazin tun b'a kan na Dr Shogel Kokala Mayiga tun b'a kɛrɛfɛ ministre damadɔ bɛ yen minnu bɛ ka tugu a kɔ a yɛrɛ ka gardiw bɛ ka tugu a kɔ maliyɛnw a selen misiriba la baaraw kɔni daminɛna alimami kɔni o y'a sɔrɔ wajuliw bɛ sen na wajuliw ko bannen seli daminɛna seli ko daminɛnen nin wagati in na a nana ye k'a fɔ seli nana ban jago fila don bɛɛ b'o kalama n tɛna don o ko la k'o walawala seli de bannen a b'a kalama k'a fɔ yɔrɔ ni seli banna alimami bɛ kutuba kɛ a bɛ kutuba kɛ jamana kɛcogow kan a bɛ kutuba kɛ an bɛ waati mun na sisan a bɛ kutuba kɛ ko minnu bɛ ka passe an fa jamana kɔnɔ ka se ka jamanadenw bilasira Ala ye mun fɔ a ko ni kow kan kutuba kɛ kun y'o ye misiri caman bɛ yen bɛɛ b'i ta fɔ bɛɛ b'i sujet dɔ ta pour que ka se ka kuma o kan o de hokumu kɔnɔ kutuba mun n'a kɛra alimami tilalen kutuba la an ka ko ɲɛɲini na yɔrɔ a b'a kalama k'a fɔ alimami de fɔlɔ b'a ka saga fa o ye laada ye silamɛya tabiyaw kɔnɔ silamɛya tabiyaw kɔnɔ o ye diyagoya ye alimami de fɔlɔ k'a ka lahiya faga donc ni alimami fɔlɔ ye lahiya faga an bɛna ye k'a fɔ maa tɔw bɛ yen nɔ a bɛ sɔrɔ ka daga mɔgɔ tɔw la olu fana ka taa u ka lahiyaw faga donc ko in a kɛra ten donc bɛɛ ye alimami kɔnɔ ni o ye Bamako misiriba alimami ye donc ale tilalen sisan waati mun na alimami de bɛ ka taa saga faako la maliyɛnw jama minnu sigilen don mun ye misiriba kɔnɔna ye kulekan misɛnninw commencera ka bɔ kulekan misɛnninw commencera ka bɔ jama ye ɲininkali kɛ mun de bɛ yen mun de bɛ yen mun de bɛ yen jaja cɛ dɔ de tun bɛ yen ale de ye wulikajɔ sabati misiri kɔfɛla la ka muru de sama ka bɔ a kunna k'a bɛ taa Assimi Goïta agresser misiri kɔnɔna na k'a bɛ taa Assimi Goïta agresser misiri kɔnɔ a kɛra ten ni sɔgɔmada n bɛ segin kɔrɔ fɔ k'a lamɛn ka ɲɛrɛ anw de kuma foyi fɔ ten an b'a bɛɛ tɛntɛn k'a ɲɛ kosɛbɛ kuma mun b'an bolo ni o ye conclusion ye k'o di jamanadenw ma maliyɛnw ka tila ka kuma fɔ mun b'a to an bɛ se ka kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛw ma cogo min na o kɛlen an balimakɛ in an tɛna don a tɔgɔ la sabula nin waati in na k'u bɛ sen kan o kɛlen a ye muru de bɔ k'a ɲɛsin Assimi Goïta sigilen ma a tun bɛna taa muru de don ka taa Assimi Goïta agresser ka taa muru turu a la maa minnu bɛ yen nɔ Ala y'a kɛ kulekanninw bolen muru ye dɔw de sɔrɔ sira la muru ye maa damadɔ sɔrɔ sira la n'i ma fili maa fila bɔɲɔgɔnko o kɛlen sisan Assimi Goïta ka garde corps minnu bɛ yen n'olu b'a kɛrɛfɛ force spéciale minnu bɛ yen n'olu b'a kɛrɛfɛ olu sɔrɔla ka wuli ka tɛlɛnni don cɛ in na k'a bɔ k'a bɛn duguma maliyɛnw k'a tɛgɛw croiser k'a minɛ ka muru bɔsi a la a baara in u y'a kɛ k'a sabati kulekan ma c'est à dire que k'a fɔ ko désordre bonyana misiri kɔnɔ k'a fɔ ko jama panikera
mɔgɔw ɲaminamina yɔrɔ da ka ko tiɲɛ o ma kɛ mɔgɔ caman de tora mun yi a essayer ka se ka paniki ka se ka maîtriser walasa a laban kana ta kɛ fɛ parce que maa t'a dɔn n'a sɔrɔla a kelen don n'a sɔrɔla mɔgɔ yɔrɔ ɲanba la u b'a to ni mɔgɔw ɲagamina wagati min na dɔrɔn ka sɔrɔ ka u profiter o fɛ ka taa muru turu silamɛ yɔrɔ la maaw b'u ka seliba la maaw b'u ka layako la maaw b'u ka hɛrɛ don na jaja ko tun b'ale kɔnɔ ka taa muru turu président la Maliens a ye kuma lamɛn ka ɲɛ de wa a y'a partager c'est très important parce que Tchorno bɛ kuma o kuma fɔ anw b'a fɔ ka ɲɛ de pour que nɔgɔ yɛrɛ foyi kana k'a la anw da fɔlen kɔfɛ maa wɛrɛ kana segin a kumakanw kan o kɛlen force spéciale mɔgɔ de filɛ nin ye ka se ka ntɛlɛn don kamalen in na ka tɛlɛn don a la k'a bɔ k'a bin Maliens ka maîtriser u y'a tɛgɛ croiser ka muru bɔsi a la k'a minɛ muru bɔsilen a la u sera k'a sɛnsɛn ka bɔ n'a ye misiriba kɔnɔna na a kɛra sababu ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen ko misiri kow di mɛ olu ma olu caman dusu bɔra u bɛɛ bolila ka taa ko fo ka taa tɛgɛ fila fila kɛ cɛ la nka ala y'a kɛ force spéciale mɔgɔw tun kɛn bɛ k'a maîtriser ka ɲɛ kosɛbɛ ka don n'a ye mobili kɔfɛla la ka taa da k'a tɛgɛ siri walasa a kana se ka kojugu wɛrɛ kɛ tuguni maa la misiri kɔnɔ ko in kɛra ten de a kɛlen o cogoya la a nana ye k'a fɔ ɲininkaliw tarabasura nka Asimi Goïta k'a fɔ ko ala a panikera ka wuli k'a jɔ k'a ko ɲɛɲini ka boli ka bɔ joona parce que an b'a ye nanzara jamana ni nin ko fasugu kɛra i b'a fɔ mun kɛra Emmanuel Macron na Emmanuel Macron tɛgɛ dalen ale tulo kɔrɔ a ka maa dɔ fɛ a y'a yɛrɛ ɲini joona a ka garde nationaliw bolila ni ka boli ka taa ɲini joona ka taa minɛ ka boli ka taa n'a ye joona nka Asimi Goïta sigilen tora calme a ma jɔrɔ a ma siga a ma yɛrɛ yɛrɛ parce que a fana ye sɔrɔsi ye a bɛ kɛlɛ kɛcogow dɔn donc ale sigilen kɔni tora fo ka taa fɔ k'u nana ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ ko maintenant ça va ko bannen kɔfɛ yamara sɔrɔla ka di alimami ma sa a k'a ka saga fara donc Asimi Goïta ani ka fara président ka délégation kan u sɔrɔ ka sira minɛ ka taa nka mun de bɛ exactement parce que depuis a kɛlen sɔgɔmada in na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka i ka sokɔnɔnaw la bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka barodaw la ko tari est ce que kamalen a kunkolo ka ɲi wa mɔgɔw ko fana est ce que kamalen complice t'a ko kɔnɔ wa est ce que dɔ de ma kamalen ci ni ka se ka taa an ka président de la transition ni o ye Asimi Goïta ye ka taa agresser fo misiri kɔnɔ nka a kɛra dusubɔ dan ye wa a kɛra dusubɔ mun ye ka ɲɛsin Bamako laadatigiw olu dusu bɔra kosɛbɛ alimamuw dusu bɔra parce que olu ko nin ye maloya ko ye olu ma olu tɛ se ka jɛn nin ye cogoya si la nin ko bɛna taa kɛ olu ka misiri kɔnɔ cogo jumɛn ka se k'u tɔgɔ bɔ a la Maliens o ko mun n'a kɛra a kɛra sababu ye bɛɛ y'i ta fɔ depuis dugu jɛra n bɛ segin kɔrɔ fɔ ka bɛɛ de bɛ k'i ta fɔ ko kamalen mun bɛ n'a kun bɛna muru turu anw ka président de la transition na a taara a kunkolo dafa mais est ce que a kunkolo ka ɲi réellement o ye kelen ye filanan est ce que maa cilen tɛ est ce que dɔ de m'a ci o hukumu kɔnɔ Tchorno bɛna mun fɔ o la a y'a partager kosɛbɛ an b'an ka sponsor fo fɔlɔ k'u waleɲuman dɔn ni o fɔlɔ ye W7 an bɛ foli bila W7 cɛdenw ye k'u waleɲuman dɔn Isufu Ɲagandu a n'a ka cɛdenw an b'u fo kosɛbɛ W7 ne yɛrɛ tilalen sogo dunfɔlɔw la n ye W7 de sumalenba min y'a kan ka se k'an hakiliw sigi an bɛ Yarawal fana baarakɛlaw fo kosɛbɛ Yarawal an ka foli bɛ bila a baarakɛla kelen kelenna bɛɛ ye k'u waleɲuman dɔn Mamadu Yara n'a ka jamadenw o fana ye an ka Mali taji an b'u fo ka Magic Megastore baarakɛla bɛɛ fo ni o ye Clipsy ka yɔrɔ ye Clipsy an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale de bɛ na ale de bɛ na ni Américains ka alimentation fɛnw ani meubles y'an ka jamana kɔnɔ an b'a fo ka foli bila fana mun ye RG parfum RG Rukina ka mɔgɔ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn o fana ye parfum bɛ k'a bɛ ka an ka jamukan ninnu jukɔrɔma tonto kosɛbɛ an bɛ foli bila Ruki kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn a ka parfum kasa ka di muso parfum b'a la cɛ parfum b'a la pure sensationnel a kasaw ka di kosɛbɛ mun ye sosofagalan relaxi fana an b'olu fɔ k'u waleɲuman o fana ye sosofagalan kura ye mun nanen don an ka jamana kɔnɔ a kasa ka di lemurukumuni kasaw b'a la fɛn duman kasaw b'a la nka a bɛ soso de gɛn ka bɔ yen an bɛ sosofagalan relaxi baarakɛla bɛɛ fo Maliens o kɛlen ne ko n ko ɲininkaliw de tɛnkura jamana kɔnɔ k'a fɔ est ce que kamalen mun bɛna muru turu an ka président de la transition na taara a kunkolo ka ɲi walima mun de b'a la exactement mun de y'a bila nin na tɛgɛ dalen y'a kan force spéciale cɛdenw fɛ u y'a minɛ ni ka taa n'a ye ka taa sago yɔrɔ la yɔrɔ mun bɛ yen ko an da tɛ se ka s'a ma nin waatinin na sabula ɲɛɲininiw bɛ sen na sabula k'a ko dɔn k'a lajɛ mun de ye kamalen bila nin na tari maa minnu bɛ k'a fɔ k'a kunkolo man ɲi tari tiɲɛ don wa ni kunkolo ka kɛnɛ kɔni k'a fɔ k'i bɛ wuli ka taa président agresser anw ma deli ka nin Mali la peut-être que c'est la première fois a ka ye an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko maa dɔ kariyara ni ka se k'a fɔ k'a bɛ taa président dɔ agresser peut-être nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye k'o ye Mali kɔnɔ hali n'a kɛra kɔrɔlen Musa ka waati walima Modibo ka waati mais anw siɲɛ fɔlɔ kɔni don k'a ye an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ maa fɔlɔ dɔ ka kariya ni ka muru ta k'a bɛ taa président de la République président de la transition ka t'o agresser nin y'anw siɲɛ fɔlɔ ye k'o ye nka Maliens o kɛlen ko de bɛ sen ka nin waati in na an da tɛ se ka s'a nafama yɔrɔ ma nka a y'aw gulonner to ouverture média la anw bɛna kunnafoniw bɛɛ ɲini k'a sɛnsɛn tari kamalen kunkolo ka ɲi wa walima a kunkolo man ɲi
wa maa caman ko k'i b'a sɔrɔ la ko complicité do i b'a sɔrɔ la mun ye c'est à dire que transition mɔgɔw ka complicité ko le bɛ ka nin ko in kɛ walasa ka nin kɛ nka maliyɛnw ye ɲɛɲini k'a bɛɛ la a fɔra ko n'a sɔrɔ la olu ka complicité do o nafa jumɛn bɛ se olu ma n'a sɔrɔ la olu de bɛ nin ko in kɔrɔ ka se ka tɔgɔ di Assimi Goïta ma o nafa jumɛn bɛ se olu ma o fana ye ɲininkali bɛ ka nafa ka bon kosɛbɛ nka maliyɛnw hali bi ko in a dabaliban kɛmɛ ka jamanadenw minɛ a kɛlen kana bila sisan na a yɛrɛ y'a lajɛ n bɛna a video yira aw la rapidement u ye kamalen minɛ ka don n'a ye mobili kɔnɔ cogo min na a video kunkurunin dɔ bɛ n bolo n bɛna yira aw la rapidement an y'a ye k'a fɔ parti politique caman bɛ yen minnu ye communiqué k'a kan u ye communiqué k'a kan pour que ka se k'a condamner k'a yira k'a fɔ ko nin ye lasuya de ye nin ye mulibaliya de ye nin ye ko de ye ka se an ka jamana ma ko mun bɛ ko vraiment nin t'a waati ye et pourtant o kuma in dun ye tiɲɛ de ye donc n bɛna yira aw la kamalen maîtrisera cogo min na a filɛ nin ye nin kɛra a minɛnen nin kɛra a minɛnen u bɛ k'a minɛ ni ka se ka taga n'a ye cogo min na ka taa lasago o de filɛ nin ye an ɲɛ t'a la a minɛnen de filɛ nin ma k'an ɲɛ na nka an ye video kunkurunin dɔ sɔrɔ an ɲɛ t'a la kamalen de filɛ ka minɛ force spéciale mɔgɔw fɛ an ɲɛ t'a la voilà donc nin y'a tarabasolen ye force spéciale cɛdenw fɛ polisiw fila kɛrɛfɛla la Assimi Goïta yɛrɛ ka garde corps caman bɛ yen u b'a la ka korow sigi a kunna k'a siri kosɛbɛ k'a ɲɛ walasa a hakiliw bɛ se ka sigi an ɲɛ t'a la voilà donc nin de kɛra sɔgɔmada in na o tɛmɛnen kɔfɛ a kɛlen an y'a ye k'a fɔ parti caman bɛ yen minnu ye communiqué k'a kan maliyɛnw ni o fɔlɔ ye Fadi mɔgɔ ye Fadi ye communiqué k'a kan ni o ye Numsar ka yɔrɔ ye olu y'a condamné u ko Fadi condamne avec la dernière rigueur ces attentats contre la première personnalité de notre pays. Le parti met en garde contre toute tentative de déstabilisation de la transition. Il appelle la jeunesse malienne à se mobiliser pour la protection politique et physique du président Assimi Goïta. Le président Assimi Goïta est un acteur majeur des événements du 18 août 2020 consécutifs à une grande révolution du peuple digne du Mali pour le changement de gouvernance. Quiconque tentera de le toucher nous trouvera sur son chemin. Olu ka vice-président ni o Zenabu Maïga olu ko ni wati na mamuni ni ngoinge ku ya lajɛ ni ka se ka taa maga an ka jamana personnalité fɔlɔ la k'u bɛna taa agresser ko mɔgɔ bɛ yen k'i magara an ka Assimi Goïta la mun bɛ k'ale de wuli ka jɔ kɛ le 18 août ka se k'a fɔ k'a bɛna yɛlɛma don jamana ko la k'a bɛna fɔ i b'a la k'a lajɛ ka an ka transition n'o ye cɛmancɛ fanga ye k'a yigi yɔkɔ ko ni magara Assimi Goïta la k'i bɛ taa olu dafalen sɔrɔ i ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ ADPM fana ye communiqué k'a kan ADPM mɔgɔ ye communiqué k'a kan ni o ye olu ka secrétaire général ye Banjugu Sumaro olu fana y'a condamné u ko communiqué relatif à la tentative d'assassinat du président de la transition le colonel Assimi Goïta. Le parti ADPM a appris avec indignation la tentative d'assassinat du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le parti ADPM se rappelle des propos de son président Aboubakar Sidiki Fomba, allé de président, et CNT Kono, qui demandait de protéger les soldats de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta. Maliens, Ningera Olufana Dime Kosobe. Au Kofe, Anana est parti Chaman Chamambe, non, Mouvane MFVJ Moro de Kati. Olufana est Makan Kaka à condamner. Nebeseka Mouvonika. Nintendo Wati. Kairaka fo, Anga Jamana Bichoko Muna. Assimi Goïta Kokadinyewa a commandinyo. Maliens, on y a essayé Kibina Magamala, Mamounbe Kanzigime Kuka Baraketa ou de Ladje. Abinafo Imara Jamana Bella. Ni kewale nye lashua kewale ni kewale mumbe ko amanga bo jamana den chiyoro al akli manga mkoye ka fo kibina laje ninga sekata anga jamana déstabiliser on bora diku mu ngama klo la folo Assimi Goïta ani ka fara marabolo nyamaka ni oye docteur Shugel Kokala Maïgaye on zigime ku laje ni baraketa o de manye ko be se ka fo de la critique mais ka laje ka fo kibe o baraketa ko ulu saboto be ka fo kibi tolu agresser ninga seka u bonne u nikuna parce que ku commandier obna fo ibika jamana dembe de tonon parce que mali on ga jamana bi yorom na 600 on mo de bala nu nga se ka election nyenema sigi onye ka président nyuma sigi onye jamana de on mitu kala flip président munye ka fo on mo be ni président la ka nga jamana bo dinga kono on mo be odela na fora ka fo ko mamunu be soro akila bi soro mamunu na ni nga se ka taka o ko tien ni nga se ka ta fo kibita bonese o kola on bi imine ba fan jugudi on ga la ni de transition be nyacho muna a kɛcogo ɲuman o tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw ka se ka hakili ɲɛnama fɔ ka ɲɛsin fanga baarakɛlaw ma ka ɲɛsin minnu bɛ ka an mara nin wagati in na hakili ɲɛnamaw ka ɲɛsin u ma ani ka se k'u jukɔrɔma tɔntɔn ni duwawu ye anw mɔgɔ bɛ o de la nin waati in na ko caman dɛmɛna anw ka jamana in kɔnɔ yan coup d'état caman kɛra fɛn caman kɛra jamana kɔnɔ moi je pense qu'actuellement le Mali n'a pas besoin de ça vraiment an b'a ɲini jamanadenw bɛɛ fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi ye donba de ye bi ye seliba de ye wa bi ye bɛn don de ye ka taa Kayifo Kidal bɛn don de ye bi ye
nama bebi ne ta do do mun amina ben transition yɛrɛ tɔ tora kalo joli ala kalo man ca tuguni ninnu kan ka dɛmɛ ni hakili ɲɛnamaw ye ni mun fana kɛra k'a ma ɲɛ k'o critiquew fɔ bonya ani karama kɔnɔ k'a sɔrɔ i m'u dɔgɔya olu bɛ se ka kɛ cogo di a kɛkun tɛ ko parce que k'i bɛ k'a kɛ olu kama dɛ a kɛkun ye tout simplement an ka jamana bɛ dingɛ mun kɔnɔ lafiya bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na an mago bɛ président ɲɛnama mun an bɛ se k'o sɔrɔ a dabɔkun dɔrɔn de y'o ye kalo joli joli a fɔra ko kalo damadɔ dɔrɔn ko bɛɛ bɛ ban élection bɛna sigi sen kan n'a fɔra e taara ko wɛrɛ ɲɛsin Asimi Goyita ma o kɔrɔ tɛ ko e bɛ fɛ ka an ka Mali coro dingɛ wɛrɛ kɔnɔ dingɛ mun bɛ yen ko an mago t'a la tuguni Maliyɛnw an bɛ ka dugawu kɛ an ka jamana in ye nin waati in na ala ka transition in kɛ k'a ɲɛ kalafili ɲuman ka se ka sigi an ka gouvernement minnu b'an kunna nin waati in na u ka se ka kalafili ɲuman sigi jamanadenw ye o kalafili ka se ka bonya jamanadenw fɛ namara kana k'a la a ka kɛ hakika kan jamanadenw k'a kɛtɔ ye ka ɲɛ anw mago bɛ o de la anw mago bɛ o de la Asimi Goyita ni Choguel ninnu fɛ parce que dɔ kɛra kumaba la hali ni Asimi Goyita bɔra yen sisan ka na dɔ sigi maliyɛn dɔ b'a fɔ k'an di nin fɛ an bɛ nin fɛ an tɛ se k'an si kɛ ten dɔ kɛra an k'a lajɛ vraiment minnu b'an kunna ka se k'u dɛmɛ vraiment maa mun ye nin baara kɛ vraiment an b'a condamner kosɛbɛ 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 maliyɛnw an k'a condamner k'a fɔ vraiment nin lasuya baara de nin ye karapiliya baara de nin ye ka se anw ka jamana bila dingɛ wɛrɛ de kɔnɔ maa mun bɛ nin kɛ i anw ka jamana jugu de nka komi an da tɛ fɛn ka se a girimanbaw ma mun bɛna muru turu Asimi Goyita la a minɛnen bi nin wagati in na fanga baarakɛlaw bolo a bi an ka finitigiw bolo u b'a la ka ko sɛgɛsɛgɛ jɔnni ni jɔnni b'a ko kɔfɛ jɔnni ni jɔnni de ye cɛ in bila a ko la tari kamalen mun bɛna taa muru turu Asimi Goyita la a kunkolo ka ɲi wa a man ɲi wa u bɛna t'o bɛɛ lajɛ u bɛ taa appareil turu a la k'a lajɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ kunkolo ɲuman don fɔlɔ donc enquête kɔni bɛ sen na donc an b'a to enquête ka taa kosɛbɛ kosɛbɛ an da tɛ se ka se hali cɛn tɔgɔ ma fɔlɔ an t'a tɔgɔ fɔ an t'a jamu fɔ an bɛ to tan c'est pour que enquête kɛcogo bɛ ɲɛ n'a kɛcogo ɲɛna n'u y'a fɔ an ye inshallah an bɛ bɔ kunnafoni taasira la k'a lase jamanaden cɛman ni musoman bɛɛ ma maliyɛn bɛɛ pour que a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko taabolo la cogo min na maliyɛnw cɔrɔnɔ bɛ bɛɛ fo ouverture média tɔgɔ la an b'an kanubaw fo kosɛbɛ 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 maa minnu kɛra ouverture média fɛ depuis a daminɛ fo ka na bila nin waati in na an ka foli bɛ bila aw ye samɛ foli an b'a ɲɛsin an fa n'an baw ma an ka diinɛtigiw an marabagaw ma Mali jeunesse ma an baw ani an faw ma an ka foli bɛ bila k'a fɔ ala ka san wɛrɛ yira an na ala k'an haminako nɔgɔya nin de kɛra bi Bamako kɔnɔ ka se ka nin ɲɛsin Asimi Goyita ma ni ale le président de la transition mais a labanna ta cɛ in kɔni ngurula k'a minɛ ka taa a ko bɛ sen kan hali sisan filɛ kuma na waati min na o b'a la ka cɛ in sɛgɛsɛgɛ k'a ko ɲɛɲini k'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ mun de y'a bila nin na jɔnni de y'a ci nin na est ce que maa hakilima don o ko de bɛna ɲɛɲini n'a ko kɔni bɔra cogo min na an bɛna o kɔni dɔn anw da tɛ Asimi ko ye ne ka kumakan n ka propos mun bɛ ka bɔ n da o ye transition de ne mago bɛ n ka transition de ka ɲɛ n ka jamana camancɛ fanga bɛ se ka ɲɛ cogo min na o camancɛ fanga tɛ se ka ɲɛ ni don o don ɲɔgɔn agresser don o don ko wɛrɛw ko minnu bɛ yen nɔ k'a bɛ taa coro dingɛw kɔnɔ an ye seliba in dɛmɛ gɛlɛya mun kɔnɔ ala n'a kira de b'a dɔn maliyɛn bɛɛ ye seliba tɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ donc on n'a pas besoin encore an ka taa bila dingɛ wɛrɛ kɔnɔ ka taa ko wɛrɛw kɛ tuguni o hakilila bɛ maa mun na o ye faso jugu de ye donc anw m'an yɛrɛ ɲininka hali bi de anw ka jamana ala k'an kisi an juguw ma minnu tɛ fɛn ka Mali taatɔ ye ala Mali taatɔ ye ɲɛ minnu tɛ fɛn ka Mali bɔlen ye ɲɛ ala k'u bɛɛ malo o de anw ka duwawu ye wa an dalen b'a la k'a fɔ jamana kɛra cogo cogo bɛɛ tɛ se ka kɛ bɛɛ fɛ o jamana kɛra cogo cogo mɔgɔ hakilata tɛ se ka kɛ kelen ye i b'a sɔrɔ hali ni karisa nana ka n'o bila dɔ b'a fɔ k'a man ɲi jamana yɛrɛ taabolo ye donc anw tɛ se k'an si kɛ ten anw mago b'an ka jamana camancɛ fanga de ka ɲɛ o tɛ se ka ɲɛ ni ɲɛngoya ni hasiriyaw ni ɲɔgɔn fagaw ni fɛnw ye ten dɔ kɛra u k'an ka jamana transition an mago bɛ mun na ka dɔ bɔ an ka dun ka fɛn kɛcogo la ka dɔ b'o la u k'o jateminɛ jamanadenw ka hakɛw taacogo ka jateminɛ k'o la la bonne justice ka jateminɛ k'o la lakana ɲuman ka jateminɛ k'o la ka élection ɲuman k'o organiser jamana in kɔnɔ walasa maliyɛnw bɛ se ka élection ɲɛnama sɔrɔ cogo min na anw mago bɛ o de la nin transition in dɔrɔn na a banna anw mago tɛ dɔwɛrɛ la kunkolo ko ninnu tɛ Choguel kunkolo tɛ walima k'a fɔ Asimi kunkolo dɔw tɛ walima k'a fɔ Malick Diaw kunkolo dɔw tɛ anw ko Mali ko de wa Mali bɛ dilan sira o sira kan anw maliyɛnw pɛrɛlen don k'an yɛrɛ sacrifier o la a kɛra jamanaden nasugu o nasugu ye que tu sois un commerçant un homme d'affaires que tu sois un journaliste i kɛra maa o maa que tu sois un maçon i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye an kan ka nin de di an ka jamana ma maa ko banna anw ka jamana kɔnɔ parce que anw dabali banna jamana in tɔ bɛ ka taa sira mun kan n'an m'an kɔlɔsi u b'an ka jamana dafiri ka d'a ma donc maa mun ye muru ta ko a bɛna taa turu Asimi Goyita la u k'a ko ɲɛɲini kosɛbɛ jɔnni de bɛ nin ko kɔfɛ jɔnni bɛ nin ko kɔ k'a tiɲɛ ɲini ka na d'a ma maliyɛnw bɛ profiter ka samɛ foli bila an kanubagaw ye Mali fantan ani naani fɛ an bɛ an kanubaa bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn n b'a daminɛ n yɛrɛ ka directeur sanuma la Cheikh Tidiane Jara ni o ye Buba Jara ye an b'a fo ka wale ɲuman dɔn bamanankɛ ale de b'an ka images bɛɛ dilan ka ɲɛ an bɛ émission kɛ YouTube ni fɛnw ale de b'a bɛɛ dilan ka ɲɛ an b'a fo Yusufu Mangara n ka foli bɛ bila ye n ka ɲɛmaa Mamadu Jefaga n b'a fo ka wale ɲuman dɔn marakakɛ faama Jeff Jer
marakɛ na dakɔrɔsiw n'a nungɔrɔsiw n ka foli bɛ bila ye ala ka sanw caya ala ka haminako nɔgɔya ka foli bila n yɛrɛ ka baarakɛla bɛɛ ye ka foli bila Banjugu Dante ni ale ye maison de la presse directeur ye an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Banjugu Dante an ka dugawu b'a ye ala k'a lakana ala ka san wɛrɛ yir'an na Mali presse bɛɛ an bɛ foli bila presse bɛɛ ye kunnafonidila ma bɔ kunnafonidilala minnu bɛ réseaux sociaux kan minnu bɛ radio la minnu bɛ télévision na an b'a fɔ ala ka san wɛrɛw yir'an na ala k'an haminako bɛɛ nɔgɔya ka foli lase mun ye ne yɛrɛ kanuba belebelew ye Yanfoyila kɔnɔ an bɛ foli bila Dawuda Jakite n'a ka cɛden fo Yanfoyila an bɛ Yanfoyila ka bɛɛ fo a dugutigilakaw wasolonkaw an b'u fo kosɛbɛ k'u wale ɲuman dɔn Abu Jakite n b'i fo ni ale ye Dawuda Jakite terikɛ ye ka foli bila le capitaine Michel Kone an b'a fo yan ka wale ɲuman dɔn Maliyɛnw bɛna mun fɔ aw ye anw ka jamana a bɛ k'anw sago ye inshallah an ka jamana bɛ k'an sago ye n'i y'a ye anw bɛ baara o baara la ka se ka kunnafoni ɲɛnama di jamanadenw ma a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye maaw ka se ka u ta fan dɔn anw de juge ye an de avocat ye nka kunnafoni mun bɛ bɔ an da kuma minnu bɛ bɔ an da o kumaw ka kɛ sɛbɛ kumaw ye a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw kunna bɛ foni mɔgɔw b'u ta siraw dɔn n kan ka taa nin fɛ n man ka taa nin fɛ nin ye mɔgɔ ɲɛnama ye nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mɔgɔw b'o dɔn donc kunnafonidila fana kan ka kɛ tiɲɛ fɔlɔ de ye donc an b'a ɲini an yɛrɛ kunnafonidila baarakɛla bɛɛ fɛ an k'an cɛsiri jamana in an k'an yɛrɛ sacrifier an ka jamana in c'est très important sabula kiti b'an ni jamanadenw cɛ lahara wallahi n'an ma baara kɛ ka ɲɛ n'an ye nkalon tigɛ ka jamanadenw bila fili kɔnɔ lahara ala bɛ taa ɲininka a la wallahi parce que ala b'a fɔ aw de ye ninnu bila fili kɔnɔ u dalen tun don a la a ye nkalon tigɛ k'u bila fili kɔnɔ a kɛra sababu ye jamana taara coro ni dingɛ in kɔnɔ donc an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ kunnafonidilaw yɛrɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ kelen kelen da ma ka foli bila madame Kumare Gakou Simaga n b'a fɔ yan ka wale ɲuman dɔn kosɛbɛ n yɛrɛ kɔrɔmuso ɲɛnama don a bɛ Canada nin waati na ka ouverture média kanuba dɔn an b'a fɔ ka samɛ ka Abdine Kumare yɛrɛ fo ni o y'a furukɛ ye Gakou Simaga ale de ta ye Somadini ani Sumatra an b'u fo yan kosɛbɛ k'u wale ɲuman dɔn vraiment n kɔrɔmuso sɛbɛ don ala ka segin n'a ɲuman ye ala ka seliw caya ala ka laɲiniw sabati a n'a denw bɛɛ kelen kelenna ye an bɛ foli lase jɔnni ma ni o ye Tata Sila n b'a fɔ kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn Tata Sila a bɛ Mali la nin waati na Bamako kɔnɔ yan a bɔra fo États-Unis ni kana se ka fête tɛmɛ an fɛ ka bɔ fo Missouri États-Unis dugu dɔ bɛ ko Saint Louis ale bɔra yen an bɛ foli bila Tata ye ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ k'a Sila ka foli bila jɔnni wɛrɛ ye an ka magistrats bɛɛ an b'an ka magistrats bɛɛ fo an ka juges ŋanaw an b'u fo kosɛbɛ k'u wale ɲuman dɔn Sam ni Silima an ka foli bɛ bila u ye k'a fɔ hali bi jamanadenw jigi d'an b'u kan an jigi d'an bɛ ala kan an jigi d'an bɛ olu fana kan ala ka baara ye nɔgɔya u bolo ala ka ko ninnu bɛɛ nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ k'an profiter o la k'an ka ministre de la justice yɛrɛ fo kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn ni o ye Mamadu Kasonge ka foli bila Jibrila Mayiga ye ka wale ɲuman dɔn ka Touré fo ka wale ɲuman dɔn communicati Touré ale fana nana yɛlɛma don ko caman na bɔlɔlɔ siraw kan an b'a fo k'a fɔ k'a samɛ ala ka sanw caya ala k'an haminako nɔgɔya ala ka hɛrɛw caya vraiment olu fana k'u cɛsiri u ka baara la parce que kiti bi jugew fana ni ala cɛ lahara dɛ u kana bɛn maa kan u k'a ye fana ni maa fana bɛ yen nɔ k'o ye ko min kɛ k'a ma ɲɛ u ka bila a ka hakɛ kɔnɔ anw mago b'o de la wa jamana bɛ avancer de la wa nul n'est au-dessus de la loi an bɛ Touré fo ka wale ɲuman dɔn Touré n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen minnu b'a la k'a lajɛ ni ka se ka sariyaw dilan ka ɲɛ kosɛbɛ ka sariya bila bɔlɔ kelen kan walasa jamanadenw bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an bɛ Touré fo communicati bɛɛ tɔgɔ la an bɛ communicati magistrat bɛɛ fo an b'a ka substitut bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn ka commune 1 tribunal mɔgɔw fo commune 2 commune 3 fo ka taa bila commune 5 tribunal ani commune 6 tribunal an bɛ foli bila u bɛɛ kelen kelenna ye an b'an fa fo ka wale ɲuman n'o ye maître Tidjane Mangara ale y'an ka Mali avocat belebeleba ye an yɛrɛ fa don an b'a fɔ a ye n ka samɛ ala k'an ka sanw caya maître Tidjane Mangara an fa don ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka labanko ɲuman d'i ma a ye dugawu k'a denw ye a denw mago b'a ka dugawu la an b'a fɔ ala k'an ka hɛrɛw caya ala k'an fa mɛn an kɔrɔ vraiment ale tɔgɔ la an bɛ avocat bɛɛ fo an bɛ avocat bɛɛ fo k'a wale ɲuman dɔn an yɛrɛ ka avocat an b'u fo kosɛbɛ k'u wale ɲuman dɔn an bɛ foli bila u bɛɛ kelen kelenna ye k'u wale ɲuman dɔn Mali avocat bɛɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la n bɛ foli bila jɔnni wɛrɛ ye ni o ye Papou Diarra le plus jeune architecte du Mali n b'a fɔ yan ka wale ɲuman dɔn ne yɛrɛ cousin don ale de ta ye Comète Blanche ye architecture an b'a fɔ yan kosɛbɛ wɛrɛ yira an na san mun tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ Papou Diarra n b'a n'a furumuso fo a n'a ka filaniw les juges an ka foli bɛ bila o ye ka Adja Sangare fo kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn ala ka san wɛrɛ yira an na Maliyɛnw ka DJ Papitex fo ale fana y'an kɔrɔ sɛbɛ ye maa ɲɛnama don a ye ouverture média kanu kosɛbɛ DJ Papitex an b'a fɔ i samɛ ouverture média ka yan ala k'an ka sanw caya ala ka hɛrɛw caya ne yɛrɛ cɔrɔ n'o bugɔmɛ kosɛbɛ bazɛn na mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka bazɛn commentaire kɛ cogo mun na o tɛ baasiya ko la bazɛn ko tɛ nka bi ye donba de ye donba kɔni na i bɛ se k'i labɛn cogo cogo i b'i labɛn ten i bɛ se k'i labɛn cogo cogo i b'i labɛn donc an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana ye dɔrɔn c'est l'essentiel maliyɛn minnu bɛ Kayiba Jabate an bɛ foli bila u ye Kulikoro maraw la Sikaso an bɛ foli bila la famille Niang Torodo Amala Niang an bɛ foli bila u ye fo Kayiba Jabate ka Tidjane Niang fo Gabon an b'u fo kosɛbɛ k'a fɔ k'u samɛ ala k'an ka sanw caya ala ka hɛrɛw caya an ka jamana kɔnɔ
an ka laɲini mun ye jamana ko la Ala k'a sabati Ala k'an kisi an juguw ma ka Mali taa ɲɛ an bɛ Papa Ɲang fo kosɛbɛ ni o ye Amara Ɲang yɛrɛ dɔgɔkɛ ye k'u ka famille bɛɛ kelen-kelenna fo Kayiba Jabate u tɔgɔla ka Kayika bɛɛ fo ni o ye Mali région fɔlɔ ye ka Abibatu fo ani Fanta Abibatu sigimɛ France ale kɔrɔmuso n'o ye Fanta o bɛ États-Unis ouverture média kanuba belebelebaw don an bɛ foli bulu ye k'a fɔ k'u samɛ Ala ka san wɛrɛ yira an na Abibatu ani Fanta k'an ka laɲiniw bɛɛ sabati ka Wule Jane fo France jamana la Brest Wule de Brest an bɛ Wule fo ka Jane ale fana ye muso ngana ye muso mun bɛ yen nɔ ko a dara ouverture média la wa ko Corno a bɛ kunnafoni o kunnafoni di maaw darala maaw ma dala o anw b'aw kɔ muso ngana baden de bɛ anw kɔ ten minnu dalen banna u ko k'u b'an sama dugawu la an ba don an bɛ foli bila ye depuis France jamana kan u ka dugu dɔ bɛ ko Brest an bɛ foli bila ye k'a fɔ a ye Ala ka sanw caya Ala ka san wɛrɛ yira an na ka foli bila n yɛrɛ kɔrɔkɛ sɛbɛn ni o ye Abdulaye Ba ye BNDA la a tɔgɔla an bɛ BNDA baarakɛla bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn Abdulaye Ba n b'a fo a bɛ Segu nin waati in na ani Yusufu Ba ninnu ni Amadou Ba ale bɛ baara kɛ Orange la an bɛ foli bila o baarakɛla bɛɛ ye ka foli bila CDR jamakulu ye Mohamed Yusuf Bacile Rasbach an b'a fo yan kosɛbɛ k'a fɔ a ye k'a sanmɛ ko Ala ka san wɛrɛ yira an na ko Ala k'an kisi an juguw ma an ka laɲini ye mun ye hali ni mɔgɔ ma d'a la ni Ala b'an ka hakilataw dɔn Ala k'a sabati Maliyɛnw Ala k'an kisi an juguw ma ka CDR baarakɛla bɛɛ fo CDR ni o ye association ba ye Abdou Miang ninnu b'u fo ani ka fara Jiga ninnu kan an bɛ Jigaw ninnu fo kosɛbɛ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ni o ye CDR Lyon ye ka Fatumata Barika Minti Amudi fo n b'a fɔ yan ale fana ye muso ngana ye muso mun bɛ yen nɔ ko ale fana ye jɛkulubaw sigi pour défendre vraiment musow ka intérêt musow ka laɲini k'u défend an b'a fo yan kosɛbɛ k'a fɔ a ye k'a bonne fête ouverture média la ni o ye Fatumata Minti Amudi ye ka foli bila jɔnni wɛrɛ la tuguni maliyɛnw ni o ye Ablak bi Ablak fo Ablak Jigiba maliyɛnw a ye Ablak fo n ye Ablak de bɛ na ni téléphone écran ye ka bɔ arabu jamanaw la ka bɔ chinois ka bɔ France jamanaw la ale de ta ye aluminium Jigiba aluminium an b'a fo yan a ye sagajigi kelen di Corno ma Ala kana ɲinɛ a kɔ n bɛ dugawu kɛ Ablak ye k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ablak Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala ka an haminako nɔgɔya Ablak Ala ka laɲini bɛɛ kelen-kelenna Ala ka o sabati Balamusa Kone n b'a fo yan fo France Corno Ndiaye kanubaga don ale fana delila ka terrain kelen di Corno ma n'o ye Balamusa Kone ye k'a Kone Sangaranga an b'a fo kosɛbɛ a fɔra ko ouverture média de ka d'a ye ko an bɛ kunnafoni minnu di k'a ka d'a ye kosɛbɛ k'a b'an sama dugawu la an bɛ Balamuso n'a furumuso fo kosɛbɛ k'u waleɲuman fo France ni o ye Balamusa Kone ye k'a waleɲuman dɔn maliyɛnw k'a yira k'a fɔ jamana bɛ cogo min na nin wagati in na n bɛ segin kɔrɔfɔw kan an k'an ka jamana sama dugawu la an k'an ka jamana sama dugawu la an ka dɔ bɔ kumabaw la an ka dɔ bɔ critiquebaw la critique bɛ se ka kɛ c'est l'essentiel mais k'a lajɛ kuma minnu bɛ ko nafa t'a la an k'olu éviter an fana b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u ka jamanadenw lajɛ jamanadenw mago bɛ mun na u k'a kɛ kuranko dɛsɛ bɛ jamanadenw na jamanadenw dɛsɛ bɛ ka dun ka fa sɔrɔ ka ɲɛ lakanabaliya bɛ jamanadenw na kalanko fana kɛrɛbɛ tɛ a yɛrɛ bɔra k'a ye an ka Mali kalanko yɛrɛ donna ngalama la hali fura tɛ ka sɔrɔ a la an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ ka fura ɲini an ka kalanko la an mago b'o la c'est à dire que élection ɲuman a kun ka cɛ n'o ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ transition in kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka kɛ transition kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn a bɛɛ tɛ se ka kɛ nka l'essentiel ka kɛ o ye jumɛn ye l'essentiel ye jumɛn ye lakana kalanko dun ka fa fo ka taa bila élection ɲuman la ni élection ɲuman sara labɛnna ka ɲɛ o la jamanadenw yɛrɛ bɛ taa kala fili maa minnu ka d'u ye jamanadenw bɛ taa kala fili o mɔgɔ ye donc a bɛ kɛ sababu ye anw bɛ lafiya sɔrɔ san 5 nata in kɔnɔ Asimi Goita an ɲɛ b'aw la dɛ an ɲɛ b'aw la ni mun kɔni ɲɛna an b'a fɔ nka ni mun fana ma ɲɛ jamanadenw sigin bɛ k'a lajɛ anw bɛ bɔ n'o fana ye k'o fɔ jamanadenw ye nka an ka dugawu ye Ala k'a ɲɛ o de ka d'an bɛɛ kelen-kelenna ye maliyɛn minnu bɛ Faransi k'an lajɛ an bɛ foli las'aw ma k'a fɔ aw minnu ma se ka na seli kɛ a faso la vraiment Ala ka laɲiniw sabati Ala k'aw kisi tunga ɲani jugu ma Ala ka hɛrɛw caya Ala ka tunga diya aw la ka nafolo caman sɔrɔ Amérique fana bɛ ten Belgique bɛ ten Espagne bɛ ten minnu bɛ Suisse minnu bɛ Chine ni Japon minnu bɛ Côte d'Ivoire Congo Kinshasa fo ka taa bila Burkina ninnu ani Sénégal la ani ka taa bila Angola Mozambique an bɛ foli bila nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ jamanaden minnu bɛ k'an lajɛ Corno b'a fɔ aw bɛɛ k'aw samɛ ouverture média tɔgɔ la an b'a fɔ ye Ala ka hɛrɛw caya sagasogo dun de bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan bi yɔrɔ bɛɛ kɛmɛ sagasogo kasa ye donc an b'a fɔ sagasogo an ka dun hɛrɛ kɔnɔ an ka dun hakilisigi kɔnɔ a laban kana taa kɔnɔboli bila an na parce que sagasogo a ka di sa nka n'i y'ale dama tɛmɛ cogo dɔ la a bɛ na ni ko wɛrɛw ye donc an bɛ foli bila an yɛrɛ kanubagaw bɛɛ ye an b'an ka armée malienne fo kosɛbɛ an b'an ka armée malienne fo an b'u soutenir k'a fɔ an ka armée malienne k'u bonne fête ka foli bila an ka police nationale ye commissariat fɔlɔ n'o ye premier arrondissement ye deuxième arrondissement troisième arrondissement quatrième arrondissement ani cinquième arrondissement sixième septième huitième neuvième fo ka taa bila 17e arrondissement la Bamako bi o de la bi an b'a policiw bɛɛ fo an b'a commissaire fo u ye Corno bonya Ala k'u bonya
ne yɛrɛ cɔrɔnɔ ni n bɔra sufɛ kuma dɔ la ni polisiw bɛnna walima ni n bɔra ɛri tile fɛ sufɛla fɛ o ni polisiw bɛnna dɔrɔn u b'a fɔ ni ouverture media cɔrɔnɔ ye an ka foli bɛ bila aw ye a bɛ baara mun na jamana kɔnɔ ala k'a ɲɛ ka di aw ma o b'a yira k'a fɔ faama caman bɛ yen minnu bɛ ka an ka baaraw dɔn an ye finitigiw wallahi an bɛ foli bila polisiw ye n'an ma foli bila an bɛ kɛ fitiriwale an b'a fɔ an ka finitigilakaw an ka polisiw ye c'est à dire maa minnu ɲagami b'u cɛla ka se ka polisi national nɔgɔ ala ka olu malo ala ka olu kɔ jira diɲɛ na polisi national ala k'a ko t'an ɲɛ an bɛ dugawu k'an ka polisiw ye an'an ka gendarmew k'u sanbɛ fatigiyala batigiyala ala ka sanw caya ala k'u ka hɛrɛw caya ka foli bila an ka douane ye an ka douane an b'u fo kosɛbɛ kɔsa in n'an bɔra ka émission kɛ dɔgɔkun jan tɛmɛnin k'a fɔ ko an ka douane dɔ minɛna kunun an kan k'a fɔ émission na nka ala y'a kɛ an hakili tarabasura kan an ka douane dɔ minɛna commune 4 tribunal fɛ n bɛ segin a kan commune 4 tribunal Touré fɛ u ye douane dɔ minɛ k'a taara denni dɔ bɛ yen ka taa violer ka taa mugutigini dɔ violer o douane in an da kun sera a ma k'a fɔ ko baron dɔ don douane ɲɛmɔgɔba dɔ don nka maliyɛnw an ye kunnafoni sɔrɔ jaja baron tɛ denmisɛnnin don k'a donna douane yɛrɛ la k'ale a ma mɛn kosɛbɛ donc an y'o kunnafoniw sɔrɔ donc c'est pour montrer aux uns et aux autres k'a fɔ an ka kunnafoni nous on est impartial on n'est pas là vraiment pour que ka se ka bila mɔgɔ dɔ kɔ an bɛ ka kunnafoni ɲuman de di donc maa mun bɛ yen nɔ ko a taara denni violer hôtel la douane denmisɛnnin don an y'a mɛn cogo min na dɛ k'ale a yɛrɛ kɛra douane ye ala ma mɛn kosɛbɛ donc baronba ninnu bɛ yen olu tɛ sɔn nin ma bɔ k'olu yɛrɛ bɛɛ dusu kasi m'a ko la donc comme a ko bɛ Touré bolo l'incontournable Touré ani l'incomparable Touré ale mun bɛ yen nɔ k'a bɛ k'a lajɛ ka se ka hakɛw bila yɔrɔ la donc an b'a fɔ a ye nin ko in hali bi ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala ka tiɲɛ bange o de y'anw ka laɲini anw de ma se contre la hali douane kan mun yɛrɛ minɛna ala k'a ko tiɲɛ bange n'a ko bɔra sira fana kan anw bɛ bɔ k'o fɔ donc funaɲɛni don maakɔrɔba tɛ baron tɛ parce que an y'a fɔ émission na ko baronba de don mais baronba tɛ a kɛra douane ye ala ma mɛn k'a kɛra douane ye ala ma mɛn kosɛbɛ donc il faut qu'on essaie de préciser ça pour que k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ anw bɛ kunnafoni ɲuman dɔrɔn de dili la a banna a ko bi tribunal la ni mun bɔra a tɔ la inshallah an da bɛna s'o ma n bɛ foli bila n yɛrɛ kɔrɔmuso ni Fana Jara ye ale de tɛ 8 pédicure manicure n bɛ Fana Jara fo kosɛbɛ a taara cɔrɔnɔ sew ko k'a jɛ a n'a bolo bon olu ka baara de ye nin ye ka taa an balakaw an faw an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw ka t'u sew ko k'a jɛ kosɛbɛ donc u nana dɔ kɛnɛ na donc dɔw yɛrɛ ko ne ma ko ne furumuso tɛ yen nɔ k'o tɛ se ka nin kɛ ne na wa n k'olu m'a faamuya publicité an bɛ ka publicité de kɛ an kɔrɔmuso ye donc diyagoya n'a nana kan na an fana b'an sen ja nka dun kɛra sababu ye ne yɛrɛ ye nin tile damadɔ bɛɛ kɛ n sen lafiyalen don kan a magayalen don n bɛ taama ka ɲɛ c'est à dire que hɛrɛ caman kɔnɔ donc an bɛ 8 pédicure manicure bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn u ka salon de beauté filɛ nin ye Badalabugu deuxième pont kɛrɛfɛla la u b'a fɔ ko pharmacie du deuxième pont yanni ka yɛlɛ o kan u ka salon de coiffure bi o yɔrɔ la ni o ye Pink Beauty la beauté rose an bɛ foli bila Fana Jara a n'a dɔgɔmuso Tatiya Jara ale yɛrɛ bɛ voyager nin waati la an bɛ dugawu kɛ Tatiya ala ka segin n'a ɲuman ye ka foli bila jɔnni ye Donald Sila ouverture média kanuba belebeleba ye a fana bi to ka n'a ye kunnafoni min a b'a d'a ma maa minnu fana bɛ kunnafoni d'a ma an tɛ ɲinɛ u kɔ dɛ caman fana bɛ yen minnu bɛ kunnafoni di ouverture média ma n'u ye mun u b'a fɔ ouverture média mɔgɔ an bɔra nin kalama hali o donko y a un autre Jigiba Traoré qui m'a appelé k'u tasuma bilala dɔ ka mobili la k'a fɔ ko denmisɛnnin dɔ k'a bɛ ka boli ni ko denmisɛnnin dɔ ye 13e arrondissement yɔrɔ la directement anw wulila ka boli ne wulila ka boli a don su n taara sɔrɔ embouteillage bi Misabugu sirafara la u b'a la ka échangeur kɛ yɔrɔ min na an y'a sɔrɔ u ye tasuma bila cɛ ka mobili la donc directement ne ye ɲininkali kɛ n ko mun de kɛra ko muso dɔ de tun bɛ ka boli ni walidenw ye n ko walidenw wa n ko mun b'a yira o la ko walidenw don ko olu yɛrɛ o de mɛn n'i ye mɔgɔ ɲini anw yɛrɛ o de ma n ko directement n bɛ don polisiso kɔnɔ parce que maaw de dalen b'anw na anw tɛ se ka kuma bɔ an da ka fɛn fɔ fɛn mun bɛ k'a jɛlen tɛ donc n ko n bɛ don commissariat kɔnɔ 13e arrondissement an b'a baarakɛla bɛɛ fo an b'u ka commissaire kura fo commissaire kuralen mun bɛ n'o ye Togola ye an bɛ foli bila Togola ye k'a taara Kayiba Jabate an bɛ foli bila Togola ye ala k'a kisi ala ka Togola kisi vraiment ala ka laɲiniw sabati Togola an b'a fɔ ala ka san wɛrɛ jira an na donc n ko n bɛ don commissariat kɔnɔ pour que ka taa ɲini an y'a sɔrɔ polisiw kɛn bɛ ka yɔrɔ munumunu u ka mataraki ninnu ka gaziw b'u bolo u ko ko cɔrɔnɔ maa ti dun yan parce que ko ɲaaminen don denmisɛnninw diminen don u ye tasuma bila mobiliw la donc maa ti dun fɔlɔ donc directement n ko tɛ baasi ye ni dugu jɛra n bɛ segin ka na n y'a don bɛɛ kɛ munumunu na walasa n bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ nka dugu jɛlen n y'a sɔrɔ kojugu kɛlɛba n y'a fɔ a ye o y'a sɔrɔ n kan ka taa baara wɛrɛ la Assimi Goïta ani ka fara an ka ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable ni o ye le grand Modibo Koné an y'a ye k'a fɔ Modibo Koné u tun ye journée de reboisement o tun daminɛna donc an taara o kɛnɛ ka journée de reboisement ka se ka yiriw turu baaraw daminɛna donc an b'o kɛnɛ ka Assimi Goïta yɛrɛ tun bɛ yen donc n ko n bɛ t'o la donc n ye kɔrɔw wele ni o ye kojugu kɛlɛba Isaka Kulubali n k'ale ka taa ko ɲɛɲini Isaka taalen Isaka ko cɔrɔnɔ et pourtant muso in tun ma den suɲɛ dɛ muso in ma den suɲɛ dɛ muso in a yɛrɛ denw de don a taara a denw de minɛ a furucɛ tun ye muso wɛrɛ de b'a furucɛ bolo donc furucɛ in taatɔ voyage la a taara a denw di muso in ma
muso kura in ma donc ale taara comme a bɛna taa fête la Gao a taara denw de minɛ ka taa n ko mais o kuma est ce que muso dɔ in bɔra a kalama n ko bon an ma se k'o ɲɛ sɔrɔ mais k'a denw kɔni don ale ye mun sɔrɔ kojugu kɛlɛba ko ten ko siga foyi t'a la a denw don donc i y'a ye k'a fɔ information filɛ nin c'est très 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 importante n'i b'a ɲɛɲini i bɛ lafiya de sɔrɔ i bɛ lafiyaba sɔrɔ donc a ti tɛmɛ nin kan an bɛ kojugu kɛlɛba baarakɛla bɛɛ fo Isaka Kulibali an b'a fɔ k'a fɔ k'a bonne fête u bɛ jɛkulu min na ni o ye kojugu kɛlɛba u ka journal gafe bɛ yen an b'a ɲini bɛɛ ka to ka journal gafe san an b'a f'u ye k'u bonne fête ala ka san wɛrɛ yir'an na ala k'an hamina ko nɔgɔya san mun de ɲina an ka jɛ ka seli kojugu kɛlɛba tɔgɔ la journal presse écrite bɛ an b'a bɛɛ fo indépendant n bɛ Dawuda Jakite fo indépendant na n b'a fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn n terikɛ don n b'a fɔ ala ka san wɛrɛ yir'an na ka indépendant directeur fo les échos info matin Essor mɔgɔw an bɛ foli bila u bɛɛ kelen kelenna ye n ɲinɛna mun kɔ ma ɲinɛ mun kɔ aujourd'hui mɔgɔw Aïdara n'a ka cɛ u ka journal gafe tɔgɔ de ko aujourd'hui donc an bɛ foli bila aujourd'hui baarakɛla bɛɛ ye u ka journal gafe kelen kelenna bɛɛ ye k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ala ka san wɛrɛ yir'an na ala k'an minɛ ko donc o ko in kɛra ten de a kɛra sababu ye maa caman ye information ye jɛngɛ a wala mais anw filɛ o de y'a to an bɛ information an b'a sin kosɛbɛ bon hali n'an y'an sin kuma min mana fɔ an ye an b'o fɔ k'a bila conditionnel la soit an b'a kuma fɔ k'a dan ye mais n'a ye kuma wɛrɛ mɛn a kan tuguni an bɛ bɔ ka tila ka segin o kan donc an bɛ presse écrite baarakɛla bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka Abu Lali fo Abu Lali terikɛ don ɲɛbaa yɛrɛ la a ye n wele sisan ale ye ballontanna ye a fana kɛra ouverture média fɛ kosɛbɛ an b'an ka ballontannaw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn Magasuba ni ale ye an ka Mali entraîneur ye an fa don an b'a fo équipe nationale la an bɛ foli bila Magasuba ye k'a fɔ a ye k'a bonne fête ala ka san wɛrɛ yir'an na ala k'an hamina ko nɔgɔya an fa san mun tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ala ka Mali in k'an sago ye ala ka bɛɛ ka laɲiniw sabati kiraba bonya kama ni o ye Mohamed le prophète Mohamed paix et salut sur lui ala ka hinɛ vraiment ala ka hinɛ la ani silamɛ su bɛɛ la an b'a fɔ vraiment prophète Mohamed ye ko vraiment a n'a ka sabaw an n'u ka taa jɛ lahara jɔ don kɛnɛ kan an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ ala k'o sabati aw ni ne donc an bɛ dugawu kɛ an bɛɛ kelen kelenna maliyɛnw ka foli bila anw yɛrɛ ba ye ni o ye tanti Ada Berté n tɛ ɲinɛ tanti Ada Berté kɔ maliyɛnw a y'a partager n bɛna folikanw de bila an yɛrɛ kanubabaw ye n'an ɲinɛna mun kɔ olu ka yafa ma nka tanti Ada Berté y'an yɛrɛ ba ye a kɛra ouverture média fɛ n'an ka jɛmukan daminɛna ka ban anw ba maliyɛnw ale de bɛ émission in partager kosɛbɛ a b'a bila groupe kan an bɛ foli bila an ba ye k'a fɔ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala k'a mɛn an kɔrɔ ka foli bila tanti Laliya ye tanti Laliya Tamadu o ye ne yɛrɛ ba ye ka foli bila ye k'a fɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka si ni kɛnɛya di an ma Segu Sikɔrɔ ani Balazano n bɛ Segukaw bɛɛ fo ne yɛrɛ cɔrɔnɔ bɔra ye Segu ye an m'a ye n b'a fɔ ko l'enfant de Segu et du Fouta Toro donc je suis fier d'être un Ségouvien donc n bɛ foli bila Segukaw ye ɲɔnɔkaw barawulikaw fo ka taa joyila maraw la san maraw bila maraw joro an bɛ foli bila u bɛɛ k'a fɔ k'u samɛ ka foli bila jɔnnu fana ye tuguni ni o ye Zin Yuma Den électronique o ye n yɛrɛ terikɛ sɛbɛ ye a bɛ ouverture média fɛ kosɛbɛ n bɛ Zin fo kosɛbɛ Zin Yuma Den électronique ale bɛ téléphone minɛw feere ka foli bila RHHN Bezi mɔgɔw an b'u fo Buba n'a ka mɔgɔw ka foli bila Kati 24 ale fana bɛ bɔlɔlɔ kan ani Actuel Média fo ka taa bila Média A fo ka taa bila kunnafoni.com u ka ca an fɛn bɛ bɔlɔlɔw kan n bɛ bɛɛ fo n bɛ Ibusi fana fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn an kɔrɔsɛbɛ don Ibusi yɛrɛ n kan ka taa sogodun n'a fɛ yen n b'a fo yan ka waleɲuman dɔn ka foli bila Kasum ye maliyɛnw bɛ Kasum Tarawele fo ka waleɲuman dɔn radio Kiledu la a kelen tɔgɔ la an bɛ radio Kiledu baarakɛla bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn Kasum an kɔrɔsɛbɛ don an ka foli bɛ s'a ma an bɛ radio baarakɛla bɛɛ fo Kayira mɔgɔw an b'u fo kosɛbɛ an bɛ Jire fo Kayira la ni ma fila ale de Kayira yɛrɛ ɲɛmaa ye ka se ka Umar Mariko fana fo radio Kayira baarakɛla bɛɛ ka taa Kayi fo Segu fo Mopti fo Kucala an bɛ foli bila u bɛɛ ye ka foli bila Jibril Danbele ni ale ouverture média yɛrɛ ka correspondant ye Kucala mara la a kelen tɔgɔ la an bɛ radio Coton baarakɛla bɛɛ fo radio Coton an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ye k'u samɛ ala ka san wɛrɛ yir'an na ala ka hamina ko nɔgɔya n bɛ Jade Istanbul fo Jade Istanbul ale ye cɔrɔnɔ yɛrɛ kanuba belebeleba ye ale de sigi bɛ Istanbul ka se ka maliyɛn minnu bɛ yen n'u ma dugu dɔn kosɛbɛ ka dugu yiriw la Istanbul service Jazz service an b'a fɔ yan ka waleɲuman dɔn ni o ye Jade Istanbul an ka foli bɛ bila ye ka Tako Sako fo n bɛ Tako fo ka waleɲuman dɔn Tako ale bɔra Paris ka na Seriba la an fɛ nin waati in na hippodrome na an bɛ Tako fo ka waleɲuman dɔn ka Sako a kelen tɔgɔ la an bɛ Sakola ka bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka foli bila u ye ka Yusuf Mayiga fo Gao Yusuf Mayiga ale kɛra an kanuba belebeleba ye Gao mara la an b'a fo kosɛbɛ Gao ka bɛɛ a kelen tɔgɔ la an bɛ Gao ka bɛɛ fo mɔgɔ sigi bɛ Gao fo ka taa bila mun ye Tombouctou ani Kidal an balima tamasɛki minnu bɛ kɔrɔbɔrɔw fo ka taa bila bɛlaw la an ka foli bɛ bila u bɛɛ ye an b'a fɔ ala ka san wɛrɛ yir'an na ala k'an haminakow bɛɛ nɔgɔya ala k'an haminakow nɔgɔya vraiment ka foli bila Sunkalo Kulibali ye Sunkalo Kulibali ale de bɔra mun ye Espagne ye ka se ka taa ouverture média lajɛ an kanuba belebeleba don Sunkalo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin wagati in b'a sɔrɔla Djejeni a ko k'a bɛ bɔ Djejeni de donc ale ye Djejeni ka ye a t'an bɛ fête la yen seliba la yen an bɛ foli bila ye k'a fɔ ala k'an ka sanw caya ka haminako bɛɛ nɔgɔya
ka foli bila kucalakaw bɛɛ an bɛ kucalakaw fo ka yanfolakaw fo kajolokaw n bɛ foli bil'olu ye ka foli bila CSDM baarakɛla bɛɛ ye ni o ye conseil supérieur de la diaspora malienne Cherif Aidara ka mɔgɔw ani haut conseil des maliens de l'extérieur Habib Sila olu ka mɔgɔw n bɛ Habib Sila fana fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn ani Cherif Aidara olu de bilalen don ka malien de l'extérieur mɔgɔw ka ko ɲɛna an b'a ɲɛfɔ a y'aw teliya malien ka ko ɲɛnabɔ la surtout carte nina ko a ko gannen don kosɛbɛ donc an bɛ fɛ furaka ɲini carte nina ko la o ka d'an ye a ko ka teliya kosɛbɛ hali bi pour que hali bi lafiya bɛ se ka sɔrɔ an balima minnu sigin bɛ nazara jamanaw na donc an hakili la an ye foli lase bɛɛ ma vraiment n ɲinɛna minnu kɔ an bɛ hakɛtigɛ ɲini kɛ bɛɛ fɛ n bɛ bɛɛ fo vraiment ka bɛɛ waleɲuman dɔn ouverture media yɛrɛ kanubaga bɛɛ an b'u bɛɛ kelen kelenna fo k'u waleɲuman dɔn vraiment k'a fɔ hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an to ɲɔgɔn ye jamana in ye anw de ta ye ala ka kɛ an sago ye hali bi an b'an ka finitigilakaw fo kosɛbɛ an tɛ ɲinɛ o kɔ nin ko de Asimi Goita sɔrɔ maliyɛnw Asimi Goita ale mun ye an ka président de la transition ye an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka fanga in ta fanga d'u la ala k'a ta fanga d'u la kosɛbɛ parce que an bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ ni Mali ni lafiya sɔrɔla olu dɔrɔn t'a sɔrɔ an bɛɛ de b'a sɔrɔ anw bɛ se ka critique kɛ fɛn kelen na o ye n'u m'an ka baara kɛ parce que u b'an ka baara de la n'u m'an ka baara de kɛ an bɛ se ka critique kɛ mais n'a sera fagaliw ni critique karataw ni muruturu ni fɛnw ma an tɛ se ka jɛn n'o ye vraiment an tɛ se ka jɛn n'o ye donc an b'a fɔ a kow ka ɲɛɲini jɔnni b'a ko kɔrɔ pour déstabiliser la transition o tigi ka dɔn maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na Cɔrɔnɔnjɛ bɛ foli lase a fa n'a baw ma an fa minnu bɛ dugawu k'an na an ba minnu b'an wele su ni tile ka dugawu k'an ye an bɛ foli bila u bɛɛ ye ɲinɛna mɔgɔ mɔgɔ kɔ n bɛ hakɛto kɛ ɲini kɛ bɛɛ fɛ vraiment an hakili tɛ se ka bɛɛ ye tuma dɔw la c'est pas facile donc n bɛ hakɛto kɛ ɲini kɛ bɛɛ fɛ bɛɛ kanu bɛ n dusukun na yan an bɛ a fɔ hali bi ala k'an ka seliw caya ala k'an ka seliw caya ala ka san wɛrɛ yira an na ala k'an haminakow bɛɛ nɔgɔya maliyɛnw san mun tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli donc aw san bɛɛ tuguni donc an b'a fɔ ye an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah ouverture media kan an bɛ aw ka bila la su ani tile ni kunnafoni wɛrɛ minnu cunna jamana kɔnɔ an bɛ bɔ ni ka se k'o d'a ma an b'a ɲini a kanubagaw fɛ a y'a partager kosɛbɛ a y'a partager yɛrɛ de pour que hali bi vraiment jamanadenw bɛ se k'a dɔn ko mun kɛra sɔgɔmada in na an ka Bamako misiriba kɔnɔ nka alhamdulilahi a ko sera ka maîtriser a ko maîtrisera donc Dieu merci an bɛ an ka ORTM yɛrɛ directeur fo ni o ye Jɔnbele ye Alassane Jɔnbele an b'a fo kosɛbɛ an yɛrɛ kɔrɔsɛbɛ don an bɛ foli lase ORTM baarakɛla bɛɛ ma k'u waleɲuman dɔn ani Africa Blue baarakɛlaw Renouveau yɛrɛ baarakɛlaw n terikɛ bɛ yen nɔ n'o ye Kaɲasi n ka foli bɛ bila ye k'a waleɲuman dɔn et puis encore n bɛ Marie Claire fo Marie Claire ale bi an ka style ko kɔnɔ style Marie Claire n terimuso sɛbɛ don n b'a fo kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn ka Nɛnɛ Danbele fo ale y'an ka secrétaire ouverture media la donc ka journaliste bɛɛ fo kunnafonidila fɛn bɛ radio sow la an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka foli bila fanakaw fana ye ani kɔnɔbugukaw an ka foli bɛ s'olu fana ma o fana b'an lajɛ kosɛbɛ donc maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka ko ye nin de tun bɛ aw fa jamana kɔnɔ sɔgɔmada in na an bɛ dugawu kɛ jamana in ye ala ka seli ɲuman tɛmɛ aw minnu taama aw ka so ni ka taa seli kɛ aw faw n'a baw kɛrɛfɛ ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la soyons très prudents an ka hakili to an yɛrɛ la Mali mɔgɔw banna an b'a ɲini an ka faamaw fana fɛ dɔ kɛra tarabasoli la dɔ kɛra ɲɔgɔn dɔgɔyalimaw la réseaux sociaux ni téléso ni radio sow kan dɔ kɛra kumabaw la an mago bɛ acte de la ni o ye kɛwale ye ni o kɛra sa caman bɔ kuma na donc o k'u gɛlɛya jamanadenw mago bɛ mun na o ka se ka kɛ a ka kun cɛ ni élection ɲuman ye k'a sɔrɔ namara foyi ma k'a la donc ala ka jamana in kɛ an bɛɛ kelen kelenna sago ye merci à toutes et à tous an b'a fɔ ye aw bonne fête ala ka tile hɛrɛ caya